Danas ću vam pokazati kako da skladištite tvrdi sir na duži vremenski period. Za skladištenje sira treba će mi jedna šerpa sa poklopcem. I bit će mi potreban i drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Drveni pepeo sipat ću u šerpu u debljem sloju, jedno 3 do 4 cm debljine. Ova metoda konzerviranja uspeva samo sa tvrdim sirevima. Ne pokušavajte sa mekim sirevima koji sadrže vlagu. Tvrdi sir stavljam u šerpu i spuštam na drveni pepeo. Sir ću kompletno prekriti sa pepelom. Poravnjajte pepeo i poklopite šerpu. I ovako skladišten sir odnosimo na tamno i hladno mesto do upotrebe. I kada poželite da jedete sir, izvadite sir iz pepela, otresete ovako i ostružite sa nožem. Drveni pepeo će sačuvati sir od kvarenja i od bakterija i gljivica. I ako vam se dopada ovaj moj recept, ostavite mi komentar i like. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da sačuvate sveže kruške duži vremenski period bez pasterizacije i bez frižidera. Za to mi je potrebna jedna kutija. Ja koristim plastičnu kutiju, a vi možete drvenu ili kartonsku. Koristite veličinu koja vama odgovara. Za skladištenje krušaka potreban mi je drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Prvo što radim, u kutiju sipam drveni pepeo da prekrije dno. Drveni pepeo rasporedite po dnu kutije. Kruške koje skladištimo ne smeju biti oštećene, niti previše zrele. Birajte čvrste i zdrave plodove. I kruške ću poređati odozgo na pepeo. I tako ću poređati sve kruške. Pravite razmak između kruški, jer drveni pepeo mora da obloži krušku. Ako su peteljke od kruške dugačke, skratite ih. Poređala sam kruške, ali nemojte da vas bune ove fleke, to je takva sorta krušaka. I drvenim pepelom prekrivamo u potpunosti kruške. U potpunosti sam prekrila kruške sa drvenim pepelom koji će ih zaštititi od gljivica i bakterija. I zatvorit ću kutiju. Ovako skladištene kruške čuvajte na hladnom i mračnom mestu bez sunčeve svetlosti. Ovako uskladištene kruške mogu trajati mesecima. Kada želite da jedete krušku,
Otvorite kutiju, izvučete jednu krušku, otresete pepeo i operete. I kruška je spremna za jelo. Poravnjajte pepeo ako ovako negde je otkrivena kruška. Zatvorite kutiju i držite na tamnom i hladnom mestu. Pa ako vam se dopada ovaj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijetno! Danas ću vam pokazati kako da skladištite paradajz i da vam ostane svež mesecima bez pasterizacije i bez frižidera. Sada mi je potrebna kutija gde ću skladištiti paradajz. Ja koristim plastičnu kutiju, vi možete koristiti kartonsku ili drvenu kutiju. Sada mi je potreban drveni pepeo. Drveni pepeo ima antibakterijska i antigljivična svojstva. Drveni pepeo u tankom sloju posuću po dnu kutije. Paradajz koji skladištimo mora biti zdrav, neoštećen i ne prezreo. Sada ću poređati paradajz na drveni pepeo. Pravite razmak između kutije i paradajza. I ovako treba da izgleda poređani paradajz. Paradajz prekrivam drvenim pepelom. Drveni pepeo mora prekriti kompletno paradajz. Drveni pepeo zaštitit će paradajz od gljivica i bakterija. Zatvorit ću kutiju i čuvajte na tamnom i hladnom mestu bez sunčeve svetlosti. Kada želite da jedete paradajz, otvorite kutiju, izvadite paradajz iz pepela, otresete drveni pepeo i operete ga. I paradajz je spreman za jelo. Pregledajte paradajz, ako neki viri iz pepela, poravnjajte pepeo i zatvorite kutiju. I ako vam se dopada recept, ostavite mi like i komentar. Hvala, dragi prijatelji!